হুজুর, আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম শুনতে মন চাইতেছে, একটু শোনাবেন? অবশ্যই তোমাকে শোনাচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি সময় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম শুনে যাবেন, আর মুখস্থ যদি করতে পারেন জান্নাত পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। শুনুন, হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু আর রহমানুর রহিমুল মালিকুল কুদ্দুসুস সালাম المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور আল্লাহ। যারা শুনছেন ইনশাআল্লাহ অনেক নেকি পেয়েছেন, তো ভিডিওটি শেয়ার করে দেন, অনেক ভাই শুনবে, আপনারা অনেক নেকি পাবেন ইনশাআল্লাহ।